البورصة وتمويل الشركات. بورصة تونس هي السوق يتلاقى فيها الأعوان الاقتصاديين اللي هما في حاجة إلى تمويلات، مثل الشركات والأعوان الاقتصاديين اللي عندهم قدرات تمويلية، ونذكر منهم المدخرين كما الأفراد أو الشركات، والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار. الأوراق المتداولة في بورصة تونس هي بالأساس الأسهم، وتمثل الأسهم نسبة من رأس مال الشركة، أي نسبة من ملكيتها، في صورة الاقتناع بقدرة شركة على تحقيق أرباح. يشري المستثمر أسهمها باش ينتفع بالأرباح اللي توزعها. السوق المالية فيها سوق وين تتباع الأسهم لأول مرة وتتسمى السوق الأولية، وتتباع الأسهم هذه للمستثمرين بسعر يتسمى سعر الاكتتاب. وسوق وين تتداول فيما بعد الأسهم بين المستثمرين وتتسمى السوق الثانوية، وين السعر يحدوا العرض والطلب. وهذا هو مفهوم البورصة. البورصة هي السوق منظمة. الشركات اللي تصدر أسهم مطالبة بنشر كل المعلومات الخاصة بها، وهكا المستثمرين ينجموا ياخذوا قراراتهم بكل شفافية. وفي تونس هيئة السوق المالية هي اللي تشرف على مراقبة حسن سير السوق. بالنسبة للشركات، التمويل المباشر عبر السوق المالية هو بديل للقروض البنكية، ويمكن من الحصول على تمويلات أكثر بأقل كلفة ومن مصادر متنوعة، بتشريك عدد كبير من المستثمرين اللي يمكنهم استرجاع أموالهم في كل وقت، وهذه تتسمى سيولة السوق الثانوية. بإمكان البورصة لعب دور أساسي في اقتصادنا وتمويل جزء أكبر من حاجيات الشركات اللي أغلبها تقترض من البنوك وما تعرفش مزايا التمويل عبر السوق المالية. La bourse et le financement des entreprises. La bourse est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs, qui peuvent être des épargnants individuels, des banques, des compagnies d'assurance ou des sociétés d'investissement, par exemple. Les titres échangés en bourse sont les actions. Les actions représentent une fraction du capital de l'entreprise. Lorsqu'un investisseur croit dans la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent, il va acheter ses actions pour bénéficier de dividendes dont le montant dépendra des bénéfices réalisés. On distingue deux marchés. Le marché où les titres sont proposés pour la première fois. On parle du marché primaire. Ces titres sont vendus à un certain prix de vente, le prix d'émission. Et le marché où les titres s'échangent ensuite entre les investisseurs, on parle du marché secondaire. Le prix de ces titres dépend alors de la confrontation entre l'offre et la demande. Il s'agit de la bourse au sens strict. La bourse est aussi un marché réglementé. Les entreprises émettrices doivent respecter une obligation de publication d'informations. Les investisseurs doivent en effet pouvoir prendre des décisions en toute transparence. C'est le Conseil du marché financier qui est chargé de contrôler son bon fonctionnement. Pour les entreprises, se financer par le biais de la bourse est un moyen alternatif au crédit bancaire. Il permet de lever davantage de fonds et de diversifier les sources de financement en réunissant de nombreux investisseurs. Pour les investisseurs, c'est un moyen de financer des entreprises avec la possibilité de récupérer ces fonds à tout moment. On dit que les titres sont liquides. La bourse peut jouer un rôle primordial dans notre économie et financer une grande partie des besoins des entreprises qui, en raison de leur méconnaissance du marché financier, ont tendance à s'endetter auprès des banques.